छोटा सा इवेंट था जो कि मुकम्मल हुआ। हाँ, कल फिर से ट्रेन की तरफ चलेंगे। अच्छा, मैं इसका छोटा सा व्यू आपको दे दूंगा होटल का। खैर, रूम में चलते हैं। एक छोटे से इवेंट के लिए इतना बड़ा सब करना आना, और खैर कल का सफ़र था दिन, और आज खैर से पहुंच गए थे। तो सुबह इवेंट था, मैं उसमें मसरूफ़ था और तकरीबन कोई 1 बजे के करीब मैं फ़ारिग हुआ। मैं जैसे ही आया मैंने खाना भी नहीं खाया था क्योंकि मसरूफ़ थे उसमें। थोड़ा बहुत ऐसे ही लाइटली कोई मीठा थोड़ा सा खाया था, लेकिन नहीं खा पाया। लेकिन जैसे ही मैं आया और सो गया, मैं अभी उठा हूँ और 7:45 हो रहे हैं। लोग कहते हैं यार तुम हमेशा बड़े बड़े शहरों में जाते हो या कहीं भी जाते हो, बजाय घूमने के एक व्लॉगर होने के होते हुए तुम सो जाते हो। असल में ये था, मैं थक गया था यार, काम भी किया और थक भी गया। सोच रहा हूँ कि अभी निकल जाऊँ, पर अभी तो थोड़ी बहुत रात भी है। कल हमारी वापसी की ट्रेन है। मैं फिर से बाय ट्रेन ग्रीन लाइन पे सफ़र करने वाला हूँ और हम सब साथ रहेंगे। ये व्लॉग भी ना देखना भूलिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने कभी इस्लामाबाद का रेलवे स्टेशन नहीं देखा है, तो ये मैं मुकम्मल ओवरव्यू उसका दूंगा। कोशिश करूँगा कि वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, किस जगह पे है। और दूसरा ये है कि जिनको जहन में ये होता है कि यार अच्छा इस्लामाबाद में रेलवे स्टेशन भी बड़ा एयरपोर्ट की तरह होगा, आप गेस करें कि कैसा होगा, कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, कैसा होगा, कौन कौन सी ट्रेनें आती हैं। तो फिर उसमें देखेंगे। और वहाँ से छोटा, अभी तो आप लोगों ने शायद देख भी लिया होगा जो मैंने डे 1 ट्रेवलिंग का व्लॉग डाला है, उस्ताद मोहम्मद टू इस्लामाबाद बाय ट्रेन। मैं को लेकिन वो नाइट थी, रात के 11 बज रहे थे, मैं पहुंचा था। लेकिन जैसे ही आज कल जब इंशाल्लाह जाएंगे तो मैं जल्दी वहाँ पहुंचूंगा, क्योंकि मेरी ट्रेन ही 3 बजे है। तो फिर वो ओवरव्यू अच्छा आ जाएगा, बिल्डिंग आप देख लेंगे कैसे है, इंटरनेट वगैरह ये वो। चलो अभी सोच रहा हूँ कि पहले नीचे रिसेप्शन पे जाऊँ, देखता हूँ क्या है, नहीं तो फिर कहीं निकल चलते हैं, कहीं देखते हैं कोई व्लॉग बनाते हैं। खैर इंतज़ार ही है, निकलते हैं। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको रमदा का और व्यू दे दूँ। इसकी बड़ी ख़ास बात यह कि आखिरी तक इसकी जो बिल्डिंग है, वो मैं तो पहली दफ़ा इसमें आया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से यहाँ तक वो जो है और इसके 2 बेसमेंट हैं। एक तो बेसमेंट से नीचे तरफ जाते हैं। इसका असल में मुझे झूमर बहुत पसंद है। ये खाना खाने की इसकी जगह है, ये वेटिंग एरिया में आता है। रात का खाना खाने के लिए जा रहे हैं और इन्होंने 4th फ्लोर पे जो है वो खाना लगाया हुआ है। हम ऊपर ही जाएंगे। दोनों लिफ्ट्स को मैंने ऊपर क्या इंडिकेटर दे दिए, दोनों में से जो आती है हम उस पे चलेंगे। खाना खा लिया, उसके शॉर्ट्स मैंने अभी डाल दिए हैं। जी भर के खाया, बहुत मज़ा आया। और इस वक्त अभी लग रहा है कि इस्लामाबाद में थोड़ी बहुत सर्दी है, हवा चल रही है, तो फिर ठीक है, महसूस हो रहा है, अदरवाइज़ तो नहीं। खाना खा लिया 4th फ्लोर पे। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। पता है कि जैसे कि मैं हमेशा आज़ाद चाय वाले का नाम लेता रहता हूँ, और इसके बहुत से ऐसे मोटिवेशनल लोग हैं जिनके मैं नाम लेता हूँ। पता है अभी जब मैं सर बदर साहब से मैं ट्रेनिंग हम लोग ले रहे थे GNMI की तरफ से, मैंने उनसे पूछा कि जब हम मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड में या इंटरनेट से जब हम उर्दू टाइप करना शुरू करते हैं, तो फिर इशू क्या है कि जो है अच्छा मैंने पूछा इसके इशू क्या है
کہ آیا کہ جو اردو ٹائپنگ ہے وہ مکمل نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی تک اس کا فونٹ ہی نہیں بنا ہوا ہے۔ میں حیران ہو گیا، یار ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا تھا کہ ہم پاکستان میں ہر وہ شخص جو یہاں رہتا ہے یا جو وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ مجھے انگریز بننا ہے، تو پھر وہ پتہ ہے کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، انگریزی بولتا ہے۔ ہم نے اپنی ثقافت، اپنی اردو زبان، ہر چیز کو کھو دیا ہے۔ پتہ ہے جتنا انٹرپرینور میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے ترقی کیوں نہیں کی ہے، ترقی نہ کرنے کی وجہ یہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے کلچر، اپنی چیزوں کو چھوڑ کر ہم انگریز بننا چاہتے ہیں، ہم ویسٹرنز بننا چاہتے ہیں، جس سے وہ بات کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یار جو انگریزی ہے وہ فل ٹوس بولنی چاہیے اور ہر چیز۔ کیا ہماری یہاں پر جو ہے موجودگی، سوری میں لائٹ چلا دیتا ہوں، اچھا، کیا ہماری موجودگی، ہمارا ہونا اس ملک میں یا ہماری جو بیس ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف انگریز بننا چاہتے ہیں؟ اوہ سوری یار، اچھا میں یہاں بات کر رہا تھا، کیا صرف یہی بات رہ گئی ہے کہ ہم صرف انگریز بننا چاہتے ہیں؟ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایک ہماری اس سوچ پہ۔ خیر، روم میں آ گئے ہیں، تھوڑا بہت کام کریں گے اور تھوڑا نیچے بھی چلیں گے، دیکھتے ہیں، تھوڑا ہوٹل بھی گھوم لیں گے، باقی باتیں پھر ہوتی رہیں گی۔ یہ ارتھ کوئک آیا ہے اور ہم سب دوڑ کے باہر نکل کے آ گئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جھٹکے جو ہے وہ کم ہو جائیں۔ خیر، ابھی تو پھر واپسی روم میں جا رہے ہیں، کافی جھٹکے دینے والے میں۔ آج ڈے 2 ہے اور 13 تاریخ ہے، آج ہماری واپسی بھی ہے۔ میں ابھی اٹھا ہوں، 9:21 ہو رہے ہیں لگ بھگ۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ میں سوتا بہت ہوں، ویسے تو گھر میں ہوتے ہیں یا شہر میں ہوتے ہیں تو پھر کام ہوتے ہیں، بزنس، جاب، تو وہاں تو موقع ہی نہیں ملتا ہے، بہت کم ہی سونے کو موقع ملتا ہے۔ یہاں اکثر میں آتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں سوتا ہی رہوں تاکہ میری چھٹیاں ایسے گزریں۔ سچ یہ ہے کہ میں سونے کے لیے شاید آتا ہوں۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، پھر 3 بجے کی ٹرین ہے، لگ بھگ 1 گھنٹہ پہلے چلیں گے۔ چلو پہلے تو ناشتہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہاں کا اوور ویو میں دوں گا۔ کل میں نے ناشتے پہ نہیں دیا تھا کیونکہ یار بہت سارے وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے کریں۔ چلو ایک سیکنڈ، لو جی، روم سے نکلے ہیں، فرسٹ فلور پہ ہی ہیں ہم لوگ، اور فرسٹ فلور پہ تو یہاں سے گھوم کے اترنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے بندہ ناشتے کے لیے نکل سکتا ہے۔ چلو ٹیبل پہ ملتے ہیں ناشتے کے لیے آگے۔ سب سے پہلے جوس لیتے ہیں، میں نے پانی نہیں پیا تو پانی پیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں